Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je me présente tout d'abord, je suis M. Zakat Abouahed et j'occupe le poste de responsable d'inscription d'orientation au sein du groupe AMH. Ça fait longtemps, ça fait presque 25 ans. Et je reçois toujours les usagers, c'est-à-dire les gens qui souffrent d'un handicap, qui viennent pour la première fois et qui demandent une inscription. Par la suite, des demandes. Alors, je les reçois au bureau, je les écoute et je les oriente vers les services, soit les services de l'AMH, au sein de l'AMH, ou bien à l'extérieur, celui-ci, on a des gens qu'on connaisse dans les établissements qu'on connaisse et tout ça. Juste après, je fabrique un dossier dans lequel je fais toutes les informations concernant cette personne. Juste après, je fabrique une carte d'adhésion qui lui permet de peut-être qui lui permet bien sûr de bénéficier de la gratuité de l'utilisation du bus. C'est pas une loi, mais quand même ça devient presque une loi. Parce que vu la crédibilité et la transparence de l'association, que les gens du transport du bus ont confiance en nous. Et donc, c'est le premier service où tout le monde passe en premier terme. Maintenant, on est arrivé à presque un nombre de 28 000 adhérents à travers le Maroc. C'est-à-dire les demandes ne sont pas toutes réalisées, mais quand même on fait notre effort, surtout dans le domaine de l'insertion professionnelle, l'orientation vers la rééducation vers le centre nord pour faire la rééducation, tout ça, et surtout aussi sur la scolarité, surtout pour les IOC, les retards mentaux, qu'on maîtrise le métier et tout ça. Et pour dire que, pour rectifier que l'association s'occupe surtout pour les personnes en situation de handicap physique, pas autre type de handicap. Aujourd'hui, on va entamer le sujet de l'accessibilité pour toutes sortes de handicaps. Et j'insiste toujours sur le côté physique parce que vu que l'association est spécialisée plus ou moins dans le handicap physique, et c'est pour cela qu'on va parler un peu de l'accessibilité partout, la voie publique, les entreprises, le travail, tout ça. Je vais essayer de répondre un peu, éclaircir un peu c'est quoi l'accessibilité. J'attends toujours vos questions. Et pour vous dire aussi que l'accessibilité, c'est pas toujours pour les personnes handicapées, c'est aussi pour les femmes enceintes, les vieux, les gens qui portent des choses lourdes. Et donc, c'est presque pour tout le monde. Mais spécialement, elle est efficace pour la population qui souffre d'un handicap. Parce que si on favorise ou bien on réalise le complémentaire de ce qu'on a comme déficience, peut-être qu'on ne sentira pas notre handicap. Et donc, l'accessibilité joue dans ce sens. Surtout, c'est dans les entreprises, les voies publiques, les toilettes, les bureaux et toutes les administrations publiques, étatiques ou privées. Et donc, على كل انا غنحاول عاوتاني ندوي شويه بالعربيه لان بغيت الفرنسويه باش يستافد الجميع ونحاول دابا انا كما قلت راني في الاول غنقدم نفسي عاوتاني انا سميتي زكاة عبد الواحد وكنشتغل المنصب ديال المسؤول عن قسم التسجيل والتوجيه بالنسبه للاشخاص المعاقين اللي كيجيونا في الجمعيه.
هو انا كنستقبل اول مره، وكان كيجيو باش يديروا واحد التسجيل، ومن وراء هذاك التسجيل كاين عده طلبات اللي كيجردوهم عليا خلال الوقت اللي كان خصو لهم للتسجيل. وفي هذيك اللحظه كنعمر واحد، كنملأ واحد الملف اللي نورمالمون قايلين جي بزاف. Alors, c'est pas grave. L'essentiel, je remplis un dossier dans lequel اللي فيه المعلومات الكافيه على ذاك الشخص فيما يخص الحاله العامه، والحاله حاله الاعاقه، الحاله الاجتماعيه ديالو، باش على الاقل ناخذ واحد النظره واخا هي ماشي كبيره، ولكن يكون على الكومون اللي بيان. من بعد ما كنستمع ليه وكنعرف زعما كنقيم الوضعيه ديال ذاك الشخص، كيجرد عليا هوايه الطلبه ديالو اللي كنستمع لهم. وبعض المرات كنوجهو عاود اللي يطلب لي واحد الطلب اللي ما يتماشاش مع نوع الاعاقه ديالو ولا مستوى الاعاقه، كنوجهو على حسب الدرايه ديالي والخبره اللي عندي لشي طالب اللي كيقدر يتماشى هو الاعاقه ديالو. وفيما يخص شنو في التوجهات اللي عندنا في الوردانيه، كاين المكتب ديال الادماج المهني اللي فيه واحد السيد مختص في المجال، كان كيقلب على مناصب الشغل وعلى كيخدم باش يقدر يشغل واحد الفئه ديال الاشخاص المعاقين. كاين عاوتاني واحد الاخ اخر اللي كيتكلم بالادماج المدرسي، بين قوسين هذا القسم هذا مديور الاعاقه. باش اسمحوا لي باش نرجع لواحد القضيه، هو ان الجمعيه الاختصاص ديالها هو الاعاقه الحركيه، والاعاقات الاخرى ما عندوش اختصاص فيها. ولكن بعض المرات كيجيونا وليدات بحال هكا عندهم اعاقه ذهنيه وعندهم تخليط ذهني ولا شي، كاين السيد اللي كيدخل باش يقدر يقلب لهم على شي مدرسه مدمجه ولا شي حاجه اللي يقدر يعاون يقبلوها الوليدات ويقدروا يستافدوا شيئا ما من الدراسه. كاين مكتب اخر هو المكتب ديال المشرفه الاجتماعيه، اللي انا بنفسي كنوجه لها الطلبات ديال الترويض الطبي ولا ديال الاديات التكميليه. وبعض المرات كيجيو بعض العائلات في سكن ما عارفينش كاع واش خص ولاداتهم يديروا الترويض، وكان كيبان لي بان الوليد ولا البنت الى دار واحد واخا ما عرفتش انا اختصاص ديالي انا طبيب، ولكن من خلال الخبره وبعد النظر كانت في يدي بان هذاك الوليد والكنيسه الى دار شويه ديال الترويض داكشي ربما غادي يسترجع واحد شيئا ما القوه ديالو الحركيه وحتى الحسيه. كنوجهوا لعند الاخت الاجتماعيه اللي كدورها كتقوم بالواجب ديالها حتى تمكن باش تفيقوا المركز ويستافد من الخدمات ديال المركز. كاين عاوتاني مؤخرا كاين مكتب ديال الرياضه ديال الاشخاص المعاقين. الكلوب هو نادي اللي كيستافد من الاخوان كيستسجلوا كيفاد واحد الاخت، حتى هما غادي مزيان كيعملوا مسائل ومباريات غادي مزيان تبارك الله. واليوم الحمد لله حنا اجتمعنا درنا هذا ديريكت باش على الاقل نذكروا على واحد الموضوع اللي هو جد مهم، الا وهو الأولوجيات اللي هو الركيزه الاساسيه او الحل الانجع بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه، جميع انواع الاعاقات. انا غادي نذكر الاكثر على الاعاقه الجسديه، بحكم انا شخص معاق وكنستعمل كرسي متحرك منذ الصغر ديالي وانا كنستعملو. اذا انا اعيش ظروف تستدعي الاولوجيات كثيره. وكان من خلال التجربه ديالي الا توفرت لي الأولوجيات نقدر ندير كلشي، اي حاجه، يعني كنولي خاصك تقريبا سواسيه مع الشخص بين قوسين العادي. لهذا غادي نحاولوا نجاوبوا على من خلال الاسئله ديالكم على بعض التساؤلات فيما يخص الأولوجيات في المجال الحضاري، في المجال الخاص، في المدارس، في
كليات، في التعنيف، في التكوين. على كل ندير واحد الدوره على هذه المجالات كلها، ونحاولوا مع الجواب على هذه الاسئله ان شاء الله. نرجعوا شويه للجمعيه ديالنا ونقولوا بان لحد الان رحنا دائما بالمقارنه مع السنوات الفارطه كيتبان لنا بان راه كاين واحد التحسن فيما يخص البيولوجيات، واخا هو ماشي تحسن اللي هو عمومي وماشي زعما 100%، وانما تبين بان كاين تحسن وعشناه. بعض المرات كندخلوا بعض المرات كنلقاو تحسنات في مجال دابا في الكون سيرفاز، زعما في الاسواق الكبيره، في المطارات، في عده مناطق اداريه، ولكن مازال خاص بزاف. باقي ما وصلناش لهذا المستوى اللي الانسان المعاق يعيش في الكرامه ديالو ويعيش مطمئن، يعني ما يبقاش يخمم كيفاش غادي يلقى المواصلات، كيفاش غادي يطلع في الطوبيس، كيفاش غادي يطلع في التران، كيفاش داك الهاجس النفسي المؤلم اللي كنعيشوا جميع المعاقين. إما يبغيو يقضيو شي أغراض ديالهم خصهم واحد الفترة زمنية يبقاو يضيعوها غير فوقها باش يلقاو كيفاش يوصلوا لمكان آخر باش يحققوا أو يلبيو الطلب ديالهم. Et donc, je reviens parler encore une fois en français. Il y a une question qui se pose ici, est-ce qu'il y a des améliorations termes accessibilité à Casablanca? Étant donné que je suis une personne en situation de handicap et en contact avec une grande population de personnes en situation de handicap qui portent des chaises roulantes, des béquilles, des appareils, des amputés, tout ça, je vois qu'il y a une petite amélioration. Quand même, c'est déjà pas mal, mais il faut de plus parce qu'il y a encore des souffrances. Les gens ils souffrent toujours, surtout pour les moyens de transport. Je ne sais pas, est-ce que je peux citer quelques exemples d'exemples qui ont été efficaces en termes d'accessibilité. Moi, j'utilise le tramway, il est vraiment accessible. Moi, quand je rentre, quand j'utilise le tramway, je suis dans une situation psychique très bonne. Et c'est aussi réciproque pour presque tous les gens, les personnes en situation de handicap que je connaisse. Même moi, je suis en chaise roulante, on trouve que les normes qui sont à la rentrée, le couloir, quand je veux prendre le train, la rentrée du train, à l'intérieur du train, c'est très efficace. Moi, je dis ça parce que je l'utilise chaque jour. J'attends toujours Et donc, je continue la réponse sur cette question. Aussi, dans les grandes surfaces, il y a aussi quelques améliorations qui sont très visibles, surtout du côté des escaliers roulants, même ils ne sont pas toujours efficaces pour toutes sortes de handicaps, mais quand même, c'est un peu mieux que les escaliers, c'est mieux. Les ascenseurs aussi, il y en a dans les grandes surfaces, dans des boîtes étatiques ou au privé. Les banques aussi, il y a les guichets qui sont. Il y a quelques banques qui font les guichets qui sont dans une hauteur adéquate avec les gens qui s'assoient, que ce soit sur la chaise roulante ou bien les gens qui sont debout. Et donc, je crois que c'est une très bonne idée de faire ce genre d'accessibilité parce que, comme vous le savez, l'argent, c'est un moyen qu'on a besoin toujours pour réaliser nos demandes et tout ça. Et on a tout le temps besoin d'un guichet tout près, bien utilisable et facilement utilisable, je veux dire. نرجع عاوتاني بالعربيه ونشرح شويه هادشي اللي قلت، لان انا في الاول خديت على عاتقي باش ندوي شويه الفرنسيه وشويه العربيه. جيسبر كنتمنى انني نكون وصلت شويه داكشي اللي بغيت نقول للاخوان اللي كيسمعونا واللي كيتابعونا، اللي كنشكرهم من هذا المنبر وكنشكرهم حتى الجمعيه. كاين واحد الاخت سقساتني في السؤال ديالها، قالت
قالت لي واش كاينين شي تحسنات فيما يخص مجال البيولوجيات في مدينه الدار البيضاء. جاوبت انايا بانكم انا بصفتي انا ساكن في مدينه الدار البيضاء وانا شخص اللي اسمه عقو على كرسي متحرك، تبين لي من خلال نفسي والاخوه اللي كنتلاقى معهم يوميا في الجمعيه بان كاين بعض التحسنات سيرتو فيما يخص التنقلات بحال الترامواي. انا شخصيا جيت مرتاح لهذه الوسيله لانها كتوفر صراحه واحد البيولوجيات بالنسبه للاشخاص المعاقين جد مهمه ومريحه وسهله الاستعمال، لا بالنسبه للاشخاص المعاقين جسديا وحتى لجميع المعاقين الاخرين، بحال مثلا بالنسبه للناس المكفوفين عندهم واحد القطعه ديال الزليج اللي هي بارزه، يعني يقدروا كيتبعوها وكيعرفوا المسار ديالهم امتى يركبوا لي ديستونس الابعاد ديال المسافات اللي يقدروا يستعملوا باش يركبوا في الترام، وحتى وسائل الحمايه كاينه. كاينين بعض المسائل الاخرى اللي تحسنات فيما يخص الاسواق الكبرى بحال الاسواق الكبرى اللي ما نقدرش نذكر الاسماء ديالها، ولاو فيها مسائل مثلا المصعد الاسانسور، كاينين بعض المدرجات المتنقله اللي سكالي رولونت اللي كيدفعوا واحد الفئه، وكاين مازال خصنا بزاف كاينين بعض الابناك اللي وفروا هذاك المقياس ديال العلو اللي كيصلح الناس اللي باقيين على الكرسي المتحرك والناس اللي واقفين. وهذه القضيه جد مهمه لان استعمال المال هو جد مهم بزاف لا بالنسبه للجميع. اذا الانسان المعاق هو عنده الحق ديالو باش ما بغى ياخذ النقود من الشيء ديال البنكات يكون عنده المساله سهله وسبونطاني يعني في نفس الوقت. هذا فيما يخص عن السؤال ديال الاخت صافي. وحنا باقيين الحمد لله باقيين مبرونشين دائما كونيكتين وسيرين هذا اللقاء، وكنتسنى دائما الاسئله ديالكم. Je pense qu'il y a une question. Oui, une question. Alors, واحد الاخ حتى هو سال كيسقسينا كاين واحد السؤال انا غادي نقراه دابا، سمحوا لي بما نبان لي في الشاشه. J'attends toujours l'apparition du demande. Alors, la demande, السؤال كيقول هو بالعربيه: هل الاشخاص في وضع الاعاقه فقط هم المستفيدون من البيولوجيات؟ هذا السؤال مهم بزاف، وكنت انا راني فسرت في الاول بان البيولوجيات ماشي هي واحد العمليه اللي هي مسهله للحياه ديال المعاقين فقط، بل هي كتسهل الحياه لجميع الناس بما فيهم الاشخاص في وضعيه اعاقه، وحتى الناس اللي بين قوسين او بين قوس في وضعيه عاديه. علاش؟ لان حتى الانسان اللي هو كبير في السن حتى هو كيطلب بالبيولوجيات وخصو البيولوجيات. السيده اللي حامله، السيده اللي عندها وليد في البوسيت ديالو، السيده اللي هزت الثقل ولا السيد اللي هز الثقل. اذا اي شخص كما كان نوعه صغير كبير كما كان نوعه وكان في واحد الوضعيه ديال ماشي اعاقه وانما ديال يطلب فيها مساعده او بيولوجيات، فهو محتاج هذه البيولوجيات اللي كدار او ميم طون pour les personnes handicapées et aussi الناس اللي عندهم en situation de بين قوسين handicap، c'est-à-dire بغيت نقول زعما اللي حامله اللي ذكر لها سابقا. الوغ لهذا السبب الناس اللي كيدرسوا وكيبحثوا مجال البيولوجيات كيدرسوا حتى في هذا المجال، حتى الاطفال الصغار الا ما درناش لهم واحد قواعد ولا واحد الحدود غادي يكونوا كيتصابوا بحوادث، كيتصابوا
يطيحوا من العلو. اذا حتى هذا الشيء راه داخل في الأولوجيات. كنشكر هذا الاخ اللي سالنا هذا السؤال مهم اللي تسمح لنا باش نبينوا دور الأولوجيات بالنسبه للمجتمع. اذا الأولوجيات هما في الصراحه راهم مهمين للجميع، ولكن بالخصوص داكشي سي متوازي مع قد ما كانت الاعاقه قد ما احنا محتاجين الأولوجيات، لان الأولوجيات هي الحاله التكميليه حتى الشخص المعاق حتى يقدر يوصل لذاك المستوى بين قوسين العالي. وكنشكر مرة أخرى السيد اللي سألنا هذا السؤال. كاين شي سؤال آخر تنشوفو دابا سي en français je pense. Est-ce que je peux le voir? Voilà. J'attends. Alors بالعربية، ما هو دوركم كجمعية في توفير الأولوجيات؟ بصراحة هو البلدية عندها واحد السيت ما قلتوش، ولكن ديال الفرصه باش نقولوا، وان عندنا واحد الجهه اخرى اللي هي كتدافع ديال المناصره في المجال القانوني في البرلمان، حتى يناصروا دوك الطلبات ولا هذوك المواضيع اللي خصها تخرج كقوانين، ومن ضمنها واساسي هما الأولوجيات. صراحه كاين بزاف المحاولات اللي كدار ودارت، وكاين بزاف التكوينات وبزاف ديال المستثمرات في هذا المجال، واللي الحمد لله على ايتها راه كاين نتائج اللي بانت في نفس الأولوجيات. على بالكم بان دابا بالنسبه لموقف السيارات ولا حتى كيترسى هذاك المكع اللي كنقولوا في الارض، وكيدار واحد واقف باش نريزيرفيو هذيك البلاصه للشخص معاق السياره ديالو. ولكن مع احترام الناس هما هذا نداء، هذا من هذا المنبر هذا نداء. عفاكم الا بداو تخليو هذوك البلايص واخا خاويين، ما كنعرفوش وقتاش يجي ذاك الشخص ولا ديك الشخصه اللي عندها سياره وعندها معاناه باش تلقى واحد البلاصه فاش تستاسيوني لا فواتور ديالها. ومره اخرى كنطلب الاخوه جميعا دائما يحترموا هذاك المكان، لانه راه ماشي غير مكان تزييني ولا للرب ولا حاجه، مي هو مكان أولوجيات، يعني جد مهم بالنسبه لذاك الشخص ولا ديك الشخصه. ملي كيجي كيلقى هذيك البلايصه كاينه كيكون عنده واحد الارتياح نفسي كبير، وكيقدر يلبي الطلبات ديالو بواحد المساله سهله. كينزل الطوموبيلتو الكرامه ديالو بلا ما يطلب للناس لا والو، بلا ما يقول لهم قلبوا لي عطاكم على البلاصه فين ستاسيوني باش نقرب الباب ديال المؤسسه ولا البنكه ولا باش نحط لاشاج ديال الكرسي التحتي ديالي. لهذا الاخوان الله يجزيكم بخير من هذا المنبر كنطلبكم، المهم الميساج راه باين، غير احترموا هاد الميساج، الله يجازيكم بخير لانهم مهمين. J'espère que j'ai répondu à la question. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, ça c'est en français. Comment améliorer la situation en termes d'accessibilité des transports en commun au Maroc? المشكل هذا كيعانيو منه، هذا سؤال جد مهم بزاف. علاش؟ لأن بالنسبة je parle en français, pardon. C'est une très bonne question, justement parce que presque la population des personnes en situation qui nous rend visite chaque jour, ils souffrent en premier terme du transport. Parce que, imaginez-vous, comment ils vont réaliser ce qu'ils désirent faire pendant la journée s'il n'y a pas de moyens de transport accessibles pour les rendre au point où ils veulent faire ces demandes. Et donc, moi je parle des bus. Les bus, c'est toujours, il y a un grand problème, c'est que la première marche, elle est très haute, trop haute. Et il y a les gens qui ont les chaises roulantes, et même ceux qui portent des béquilles, ils trouvent vraiment des difficultés. Et puis, parfois, ils s'arrêtent pour les apporter, et plusieurs fois, ils ne s'arrêtent pas. Ça aussi, je lance une demande pour les taxis, les petits taxis, parce qu'il y a des taxis, je ne dis pas tout le monde, mais il y a des taxis qui ne veulent pas s'arrêter pour les personnes en disant que
ça perd du temps, c'est lourd, c'est plusieurs points. Et donc, je lance encore la demande à tout le monde, parce que l'accessibilité, c'est une culture. Même si on réalise l'accessibilité en nature, mais s'il y a la mentalité qui n'aide pas à faire marcher cette accessibilité, on aura toujours le même problème. Les bus, moi, je n'ai pas de solution, mais moi, j'ai des propositions. Il faut que les bus soient aménagés d'une façon que tout le monde peut l'utiliser, d'une façon très, très facile et tranquillisante. Et pour les personnes en situation handicapée, aussi pour les valets, parce qu'il y a toujours des gens qui sont vieux, les femmes enceintes, les femmes, et puis les enfants, et tout ça, ça devient vraiment inaccessible pour tout le monde. Et le moment est venu de voir cette problématique d'une distance très, très courte et trouver une solution qui est rapide. Parce que la vie est devenue très rapide et même les personnes handicapées, ils ont la chance pour participer dans cette vitesse. Et parce qu'eux aussi, ils travaillent, eux aussi, ils ont des familles, eux aussi, ils veulent aller faire réaliser ces demandes ici et ailleurs. Et donc, je vois que le moment il est venu de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, les trottoirs aussi. Les trottoirs, c'est un grand, grand problème. Moi aussi, je vis ce problème. Parfois, j'ai failli tomber plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai failli tomber. Et puis, les carreaux du trottoir aussi, c'est trop inaccessible. Moi, je vis ça tout le temps avec ma chaise. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. كاين واحد السؤال اللي جانا دابا هو باللغه العربيه. كيقول ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها عندما نجد من يحتل المكان المخصص لاشخاص في وضعيه اعاقه. هو في الحقيقه راه هذه القضيه انا دويت عليها وكنرجع عليها وكيلس مزيان ملي يطرح هذا السؤال طرح لنا المسألة. هو في الحقيقه الى كاينين جوج حلول. اما في الحقيقه خصنا نتصلوا بالسلطات لان هذا هو الدور ديال الشرطه، لان هذه القضيه ما جاتش ودارت هكاك، راه جايه من خلال على اثر واحد القانون. فهمتيني هذه البلاصه اللي ريزيرف ديال الاشخاص المعاقين وفيه هذاك لو ستيل الماركه وداك الشيء مديوره. الى الانسان جا لقى بلاصه ديالو هو معاق ولقى بلاصه لافواتور عامره، خاصو يتصل بالناس المسؤولين في هذيك البلاصه بعدا اللي هما بدورهم خصهم يتصلوا بالشرطه باش يحلوا هذا المشكل، باش يحيدوا هذا باش الناس يوليو كيعرفوا بان هذيك البلاصه راه ما مديوراش للجميع، مديوره للناس اللي عندهم في وضعيه اعاقه. هذا بالنسبه لي كنشوف انا زعما ناجع. والحل الاخر هو ان انا شخصيا بعض المرات كنمشي نتغدى الغرض ديالي في شي سوق كبير ولا شي حاجه وكنلقى المكان ديالي. ما كنذبش عليكم وصراحه كنحط الفواتور ديالي مورا الفواتور اللي مستاسيوني، يعني ما كيبقاش منين يخرج. وطبعا بزاف المرات اللي دخلت مع ناس بزاف جدال على هذا المكان هذا، لانه احراج كبير لنا الاشخاص المعاقين وما كيكفيش الاعتذار، لانك كتضيع الوقت للناس المعاقين وكتخسر لهم الشخصيه ديك النفسانيه ديالهم كطيح. ما يكفيش تعتذر وصافي، لا، خاص الانسان يوعى. كما قلت في الاول راه الولوجيات راها ثقافه خصنا نحافظوا عليها وخصنا نديروها، لا بالنسبه للاسوياء ولا بالنسبه للاشخاص المعاقين. كل شخص يحترم، احترامه هو كل شيء، هو الاساس في جميع المجالات حتى ننجحوا في المجتمع ديالنا. واحد السؤال اخر جانا، هل الولوجيات تهم فقط المؤسسات العموميه؟ الولوجيات راه بحال كتقول، انا نعطي واحد المثال شويه هو تقليدي، ولكن بحال تقول ما تقدرش دير العجينه بلا ماء وبلا الماء بلا دقيق. راه اوبليغاتوار كل المون، كلشي جميع المؤسسات كلشي من الالف حتى الياء خص يكونوا في الولوجيات. راه سيتياسيون واحد الوضعيه اللي خصها تدار لتحسين وتسهيل
الخدمات، الحركات او التحركات ديال الاشخاص واحد الوضعيه معينه، تكون اعاقه ولا تكون مرأة انسات ولا يكون راجل كبير، خاص دار باش هذاك الشخص يقدر يحقق شنو بغى في الحياه كمطلب. لهذا كنطلب عاوتاني من هذا النداء. انا في الحقيقه راه عندي هاجس، هو ان هذه المسائل ديال الوجيات خاصها تحترم. واحد السؤال اخر، بالنسبه غادي نحاول شويه بالنسبه للوجيات في الشركات وفي في قطاع العمل بالنسبه للاشخاص في وضعيه الاعاقه. انا بنفسي درت واحد جوج ولا ثلاثه ديال الدورات التحسيسيه في شركات فيما يخص الوجيات بالنسبه للاشخاص اللي خدام ديجا كيشتغلوا بهذيك المؤسسه ولا طالبين يشتغلوا بها في المستقبل. مشينا عندهم، جلسنا مع الناس مسؤولين ومع الناس الموظفين، لان الوجيات كيخصوا الجميع بما فيهم الناس المديرين والمسيرين وحتى العمال وحتى الموظفين. درنا معهم جلسات وعطيناهم حالات كورشات عاشوها باش يعرفوا بان راه الشخص المعاق راه الا نقصت الوجيات كيولي بلوكي، وخا يكون عنده كفاءات وخا يكون هو احسن ويقدر يعطي واحد المردوديه اكثر من ذاك الشخص العادي، الا ما عندوش الوجيات راه كيبقى مدفون بهذا الترم كيتدفن. وانا عرفت ناس بزاف خلال المسيره ديالي في الجمعيه اللي مساكن على قبل الوجيات ما قدروش يتماشاو مع الوقت ويحققوا ذاتهم في مجال العمل. وعطينا بعض القواعد اللي خصنا نرتكزوا عليها داخل المؤسسات فيما يخص المكان ديال العمل. المكتب بالنسبه للاشخاص اللي عندهم الكرسي متحرك خاص بعد المكتب يكون في واحد المعايير اللي هي العالميه ولا عالميه اللي تخول هذا الشخص المعاق يقدر يتحرك بسهوله في داخل المكتب. وفي الدخول ديالو اولا المكتب ان خص الباب يكون فيه واحد المقياس اللي هو متر اقل شويه 0.80 0.90، ولكن خصو واحد المتر و30 ولا متر و50 في وسط المكتب. وخاص المكتب يكون عنده حتى هو معايير باش يقدر الشخص يجي يدخل بطريقه سهله ويزاول العمل ديالو وهو مرتاح. لان وخاص المرافق الصحيه، المرافق ديال الصحيه كالمراحل هذه خاصها حتى هي تكون فيها بعض المقاييس وبعض المسائل ديال الوجيات اللي تعطي للشخص الكرامه ديالو وما تخليش يستعمل شي حوايج اللي يطيحوا من القيمه ديالو. كمثلا يدخل معايير يدخل خاص اللي تكون في واحد المقاييس دوليه اللي تخول الشخص او الشخصه انها تدخل وهي مرتاحه بدون عناء نفسي ولا جسدي. هذه المعايير هذه تقريبا كما كتكون في الباب خص يكون واحد المتر ولا ناقص واحد شويه. داخل ديال الطواليت خص يكون واحد 1 متر 50 بعدا باش تدور لاشير داكشي. في المقعد ديال المرحاض خص يكون العلو ديالها متر عاود يتفاوت واحد 0.45. هذاك لافابو فين كيغسلوا الشخص ما يفوتش العلو ديال واحد 0.50 حتى 60. خاص هذيك الوسيله اللي كنديروا في الحيط باش كنشدوا وملي كنجلسوا في المقعد ديال المرحاض تكون حتى هي قريبه للمقعد وتكون على علو ما يفوتش 0.50 ولا 0.40 باش يقدر يتوكل عليها ويخرج. وتكون الارضيه الزليج ديالها ما يكونش كيزلق وما يكونش فيه يعني يكون فيه مسائل حرشه كبيره اللي تجعلو تولي بحال تقدر تطيحو يعني تعكلو بالدارجه يعني هو بالديريكي وداك الشيء وتقدر هذيك تكون بحال حجره محطوطه تما طيحو. بالنسبه للمكفوفين حتى هما عندهم انا غندوي شويه عليهم حتى هما عندهم مسائل ديالهم في المجال ديال الوظيف خصهم حتى هما يكون عندهم مسائل بيولوجيات باش يقدروا يعطيو اكثر فيما يخص المسائل ديال الارضيه. خص بعدا المدخل ديال المؤسسه يكون
عنده شي علامه في الارض باش يعرفوا راه وصلوا ليها، خصهم سيدي يدخلوا، تكون المسلك ديال المدخل ديال المؤسسه يكون ما فيش عقبات، يعني يكون طول ولا يكون عنده شي حاجه فاش يبداو توصلوا، اما لاسانسور اما ليزكالي حتى ما يقدروا يعملوا يستعملوا ليزكالي، يكون ديما داك المقود او ديك الحركه اللي كنديروا كنسقوها في الحيط اللي كنشدوها كنعرفوا فين غاديين، فهمتيني. وخصهم حتى هما المكتب ديالهم يكون مجهز، راهم كاين دابا اليات خاصه للناس اللي ما كيشوفوش. ندوزو كنتمنى ندوزو شيئا على هذه المسائل. دابا غادي نشوفوا واحد السؤال اخر اللي جانا هو بالعربيه، جو بونس كو غياب تنفيذ قانون الوجيات الالزاميه، غياب الالزاميه في تنفيذ قوانين الوجيات لا يساعد في احترامها، خاصه كرفاعين المؤسساتيين اثناء بناء مؤسسات عموميه. سؤال جد مهم. انا كيحضرني واحد كيسال اخر غير سويت هذا دفتر التحملات التي تلزم المقاول المكلف ببناء. ايضا ما هو دور الوكاله الحضريه ضمن الوجهات المعارف معماريه داخل تصميم المؤسسات العموميه؟ شكرا على التفاعل. هذا السؤال جد مهم. الاخ هذا اللي يسال السؤال قبل ما نذكر الاسماء، هذا السيد هذا اخ ديالنا الله يجازيه بخير، سؤال جد مهم. هو زعما ما هو المسائل اللي كتستعمل السلطات او الناس المسؤولين عن المجال ديال الوجيات الدوله باش يفعلوا هذه القوانين اللي هي في اطار الوجيات؟ صراحه هو راه كاين قانونيا في دفتر التحملات اي مبنى جديد الا خصو يكونوا فيه هذوك المعايير ديال الاعاقه. اول حاجه هي ديك لا غومب شنو سميتها بالعربي، ديك المنحدر التواصلي، هو لا غومب فرنسيه اوبليجي يكون في المدخل. الا كانت البنايه عندها تروطوار وفوق التروطوار كاين بعد ليسكالي، خاصو دير هذيك المنحدره. بالتالي في المدخل ديال العماره او في المبنى او المؤسسه الا كانوا عاوتاني الدروج 3 ولا 4 ولا 5 داكشي اللي كاين، خاص تكون الجانب ديالها منحدر اوبليغاتوار. ما كاينش منحدر اللي وشفت هذا الشيء انايا بين قوسين. مشيت لواحد المؤسسه اللي هي ديال الدوله جد مهمه، وصراحه شكرت الناس على هذه المساله هذه، لانني دخلت واحد الراحه ما تصورش، وكنت فرحان بزاف لان مشيت حتى لعند السيد المسؤول الداخل ديال المؤسسه الكبيره، هذه المؤسسه ما نذكر اسماء، وشكرتهم. ربما كيستمعوا لي وكيشوفوا كيعرفوا، شكرتهم لان اول كل شيء وصلت لعند الهدف اللي بغيت وجربت له الطلب ديالي وتوصلنا الحمد لله النتيجه، وخرجت كذلك لا مساعده حتى شي شخص في هذا المجال ديال الوجيات. انا في النظريه ديالي كجواب لهذا الشيء خاص الجزر هذه المسائل هذه، لان القانون راه كاين والتفاعل ما كاينش. خاص في الحقيقه الانسان هذاك الشخص اللي عنده موبل ولا عماره يبنيها ما كيقدرش بان ولده ولا هو ولا مرته ولا بنته واحد النهار يصبح مرهق وغادي يحتاج حتى هو الوجيات. اذا خصنا هذوك الناس يديروا بلاصتهم بلاصه الناس اللي فوق الاعاقه باش يقدروا يحققوا ماشي حاجه كثيره. انا جو بونس ماشي كثير هذا الشيء، راه قليل. الا قارنتي هذاك المنحدر وهذاك لاسانسور ولا هذيك المساله اللي غادي دار باش تبين الانسان المسار ديالو مقارنه بداك الشيء باش بنى ولا باش صوب الوثائق ولا شيء، ما تساوي ما ديرش حتى 0.001 من مجموع الاموال اللي يستعمل. لهذا الاخوان انا كان في الحقيقه على المناسبه كنطلبوا من الاخوان الله يجازيكم بخير والله ييسر لكم ويخليكم صحتكم، اللي بدا شي منشاه ما فيها باس يلتفت شويه لهذوك الاشخاص. انتما واحد جاي عند عائلته، واحد جاي عنده بنته مزوجه ولا ولده مزوج، ساكن في الدوزيام تروازيام، خصو لاسانسور خصو لا رومب، ما فيها باس. زعما انا جو بونس هادشي راه عادي، وحنا وصلنا لواحد الوقت واحد المستوى ديال الوعي ما نبقاوش نقولوا الناس راهم عارفين تبارك الله وحارفين كل شيء، ومالوغوزمون زعما لي سوء واحد ما كيديروش المسائل والله يهديهم. جو بونس كو جو ريبوندي على الكيسيون. كاين واحد السؤال اخر هو بالعربيه، فوالا من الاخت جليله.
اللي كنشكرهم انا كنشكرها شخصيا وعند الجمعيه كنشكرها على اي ولوجيه تتحدث الدكتور هي إذا لم تهتم الحكومة بهؤلاء أصحاب الحالة خاصة في نظري تعتبر حكومات معاقة أخلاقيا وعقليا. احنا ما غاديش نوصلوا نقولوا نشبهوا الناس بالاخلاق ديالهم داكشي. شوف الثقافه راه كتبقى انا في الراي ديالي هي كتبقى شخصيه، كتبقى بيرسونيل. الانسان اللي عنده واحد التربيه في اتجاه واحد بزاف المواضيع كتبقى تتفاوت ما بين شخص وشخص، وفي التالي ملي كتكون زعما الثقافه كتولي معممه كتولي كلشي كيتصف بهذيك الثقافه. انا كما قلت كحل هذه المسائل هذه خاص الجزر، يعني اللي ما كيديرش هذاك ما كيفعلش القانون خاصو يدوز عليه واحد الحكم، اما تكون غرامه ماليه ولا يمنعوه من شي حاجه اللي ربما غادي تجعزو شي حتى يتمكن باش يحقق او يفعل هذا القانون. ونطلب الله هو ييسر للجميع. الو معنا الاخت سؤال عن الاخت سميره. للإعلام دور مهم في ترسيخ ثقافة الاختلاف واحترام حقوق الأشخاص ووضعية إعاقة. ما الجديد في ذلك؟ وصراحة هذا الموضوع هو جد مهم في دور الإعلام. دور الإعلام راه تحسيس راه جد مهم. جو vais utiliser un petit peu le français parce que je بزاف العربية. La presse ou les médias ou la socialisation elle a un rôle très très important dans la vie parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a trop de monde qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, comment voulez-vous qu'ils sachent de quoi il s'agit si l'information ne passe pas ou n'arrive pas? Aussi, c'est une accessibilité. Si l'information n'arrive pas aux gens qui ne savent pas, c'est l'inaccessibilité au niveau d'information. Et donc, la presse elle a un rôle très important dans la sensibilisation. Il faut montrer les différents types d'handicap pour tout le monde. Tout le monde doit savoir de quoi il s'agit pour les personnes qui souffrent, les gens qui ne voient pas, qui sont entre guillemets aveugles ou la malvoyants, les gens qui ont des déficiences motrices, les gens qui ont des déficiences mentales, psychiques, et ainsi de suite. Et parce que c'est pas tout le monde qui sache ça. Il faut expliquer à tout le monde et quelles sont les souffrances plus ou moins de chaque type de handicap. Comme ça, les gens ils savent de quoi ils ont besoin, ces populations, ces différentes populations, leur accessibilité. C'est très important. Et aussi, pas seulement la presse elle a un rôle très important, mais c'est aussi la société. Il faut que les gens qui sachent de quoi il s'agit ou la différence entre les différents types d'handicap, qui expliquent à leurs amis, qui parlent un peu de ça, parce que comme je disais, l'handicap, c'est pas quelque chose il faut toujours s'attendre un jour ou l'autre dans une situation de handicap. Je connais des amis qui ont traversé la rue, ils sont tombés, ils ont cassé le pied, ils ont utilisé les béquilles ou la chaise, et malheureusement ils ne savent même pas. Et il devient un autre handicap parce que la façon d'utiliser les béquilles ou bien la chaise, c'est tout un manœuvre, tout un apprentissage. Et je recommence encore une fois, il faut dire à tout le monde, tout le monde, ceux qui savent un peu sur la vie ou les personnes, qu'ils le disent à ses amis, à ses frères, oui, c'est une éducation. Il faut dire à tout le monde de quoi il s'agit. معنا واحد الشخص آخر اللي كنشكروه السي عبد الله. ما الإجراءات التي تتخذونها أنتم كأشخاص ذوي الإصابة بالنسبة للوجيه في إطار الخدمة الجمعوية كحق من حقوق؟ هي المناصرة، هذا هو اللي نقدروا نديروه. سينو الجمعية ما تقدرش تمشي وتترغم بأي صفة أو بأي قوة قانونية تقدر تمشي عند مثلا واحد الشخص يبني واحد المبل واحد العمارة وترغم عليه. فهمتيني؟ حنا كنديروا المناصره، يعني الناس راهم خدامين، كاين اشخاص خاصين في المجال كيدافعوا على هذا القانون هذا باش يتفعل بطريقه معقوله وملموسه وفعاله. فهمتيني؟ ما تكونش غير راه كاين الوجيات اللي غير دير وزيد. انا كنشوف شفت واحد الاكزومبل اللي عشتو واحد لابون دايرين هذيك الهوم
ولكن بلا نيرون يعني هي ولات اعاقه. انا ملي كنبغي نطلع نمشي للفلوس ديالي ولا داكشي اللي بغيت كنطلب عاوتاني شي واحد اللي يشد بيا باش ما نطيحش ونغير. علاش؟ لانها حاده وهي راه عندها مقاييس خاصه اللي كتعلق ما بين الطول وسميتو نسبه الزاويه اللي كدير هذيك لاغون. يعني اذا كانوا دروج قد ما زادوا الدروج قد ما المسافه كتكبر قد ما ذاك لونغل راه كيصغر. خصنا ناخذوا بعين الاعتبار لان قد ما كبرنا الطول قد ما لاغون كتولي اكسيسيبل بالنسبه سميتو. ما كنحتاجوا باش يدفع بينا شي واحد الا في حاله الانسان عنده يدي شويه عيان شي حاجه ماشي مشكل. على كل كنشكر الاخت واحد الاخ سي عبد الله. سي بيان سي عبد الله كنشكرو بزاف وكنحترمو على السؤال ديالو. قدمت عده شكايات في الاسواق العموميه بخصوص احتلال اماكن الاشخاص في وضعيه اعاقه لكن بدون نتيجه. عاوتاني كنرجع سي اخ ولا اخت كنشكر على السؤال لان كنعيشوا الاخوان كلهم. هذه راه حياتنا فهمتيني ومجتمعنا وكنشوفوا هادشي يوميا ماشي كل لحظه كنشوفوا هادشي. يعني صورنا داكشي صيفطناه المسؤولين دوينا مع الناس في البلاص دوينا مع الاشخاص اللي هما اللي ارتكبوا نعتبرها جريمه لا جدوى. صراحه خاص الجزاء خاص الزوجه هادشي. لان الا خدينا مثال كاوروبا داكشي الا لقاو شي واحد حاط لاغواتور ديالو هو ماشي معاق كيخضع واحد العقوبه اللي هي فهمتيني شويه قاسيه. لهذا الناس ولاو كيعرفوا بان الا مشاو تداولوا هذا الاكت هذا العمليه راهم معرضون لعقوبات جد قاسيه. وكنقول دائما راه ما كاين ما احسن من الثقافه. الانسان اللي عنده ثقافه وكيحترم راه الا ما ربكش راسك ما يربكش الناس كما كيقولوا. الاخت سامره من جديد كنشكرها بزاف. نشكر مجموعه الولاد المغربيه الاشخاص المعاقين على المجهودات المبذوله في هذا الباب لكننا نحتاج الى الترافع من اجل القوانين المنظمه. القوانين 13 راهم الناس خدامين. انا غادي توكو غنقول لك الاخت سامره راهم الناس خدامين على هذه المساله ومجاهدين صراحه. وان شاء الله غيكون ان شاء الله. لا بدا شوف ماذا حق طلب ما عرفتش. المهم الانسان فيما كيبحث على الطلب ديالو داكشي ما كيديرش الحق ديالو الا حتى يجينا. وان شاء الله راه انا كيبين الاشارات ديال الخير كاينين باينين ان شاء الله. الناس حتى انا شخصيا عاوتاني كنرجع ديما للسينما كناخذ راسي كمثال ملي كنستعمل هذاك الترامواي كوسيله. الناس سبحان الله اللي كنمشي معاهم داكشي كلهم ناس اللي متعاونين. ملي كنبغي ناخذ المقاعد ديالي ملي كنبغي نخرج كاين مساعدات اللي هما سبونطاني زعما فهمتيني من نفسهم بلا ما يفكروا ولا داكشي رابيدمون. علاش؟ لانهم عرفوا وتعاملوا مع هذه الفئه. وهذا هو الوعي. الا ما كيكون الوعي بحال هكا ما تبقاش تحتاج تقول لواحد الشخص الله يخليك اخويا دير ليا ولا جي نفسر لك اخويا كيفاش. الناس كيعرفوا وصلوا لواحد المستوى ديال الوعي ولاو كيعرفوا شكون هذه الفئه صافي داكشي كيولي يجي تلقائي صافي. شكرا الاخت سميره. وكنظن بان سبب لي لما جاوبتكم زعما حتى ولكن الحمد لله نحس بان راني غادي في السياق مزيان. سمحوا لنا حنا شويه غادي كنتعطلوا واحد شويه على غير حتى ما يبان لنا السؤال الاتي. هو الموضوع راه جد حيوي وجد خاص الجميع انا صراحه كيبقاو فيا الناس المعاقين والناس الكبار. راه صراحه حتى الناس الكبار عندهم واحد المعاناه كثيره وحتى واحد ما كيحس بهم صراحه. لان تشوف واحد الراجل وواحد المراه خاطر قطع الشانطي والعكاز وهذه ما كاين لا بلاصه كتحميه الضايا قدامه التروطوار كبير ما كيشوفش مسكين وهو صحته ما شاء الله. المهم الولوجيات راه الحل الناجع للجميع. رجعوا السؤال الولوجيات خاص تكون جميع انحاء اسواق المركبات الرياضيه جميع المقاطعات والجامعات والسينما. معلوم رانا حنا دوينا بان الولوجيات راه كما قلت لك هذاك الانسان ما تقدرش دير واحد لاباط ولا واحد البانت عندك لافاغين وما عندكش الماء ولا عندك الانفيرس العكس
دونك راه شي حاجه اللي هي كالهواء كالتنفس كالاكل كلشي. انا كندوي صراحه متحمس بزاف وعندي واحد الحرقه هنا في القلب ديالي فيما يخص الانالوجيات، لان كنتعذب بزاف صراحه، والله يحسن لي اكثر من نفسي حتى هما اعلم الله بهم حتى شحال يتمحنوا لا نفسانيا جسديا. وكنطلب الله هو اللي كيسمع لينا يشوف من هذه القضيه هذه، واخا هو راه صراحه القانون هو اللي كينصفنا، هو اللي كيعطينا الصلاحيه بواحد لا دينيتي بواحد الحرامه اللي ما تخلينا نسعوا حتى شي واحد ونفهموا حتى شي واحد. استاذ تواتي اهلا وسهلا. انا استاذ ديالي هذا اسمح لي ندوي عليه شويه. انا كنحترمه بزاف المنبر، قراني في لا بريمير في السونتر ديال الحي المحمدي، والله يجازيه بخير وكنشكره بزاف بزاف. انا ملي شفتو والله الا فرحت بزاف. السي تواتي كنشكروك والاخوان كلهم هنا راه كيشجعوك. انا نقرا السؤال ديالو ماشي مشكل، غير نعطي واحد التحيه. اتمنى لك التوفيق والنجاح وما تعرف الله وسع الله يحفظك اودي السي تواتي. والله الا جا الدموع في عيني لان هذا السيد كان سبب في باش نقرا شويه وننجح ونوصل لواحد المستوى من العلم وداك الشيء. الله يجازيه بخير. والاخوان كلهم اللي ساهموا في مساعده اشخاص اللي في حاله اعاقه باش يتوصلوا ويوصلوا اللي هما فيه دابا. كنتسناو عاوتاني شي سؤال اخر. كاين فوالا. المهم en attendant on parle un petit peu de l'accessibilité. Comme je disais, l'accessibilité c'est une culture. Même si on réalise toute l'infrastructure ou bien tout ça, s'il n'y a pas c'est-à-dire un suivi ou bien un respect envers ces lieux et respecter ces gens et laisser leur place tranquille, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent au moment nécessaire, c'est grave, ça devient un autre problème avec les citoyens. Et donc, il faut, s'il vous plaît, encore une fois, respecter l'infrastructure et tout ce qui est fait comme accessibilité. Et je disais encore une deuxième fois, l'accessibilité, c'est une culture, ça se passe ici. Et merci à vous mille fois. Si vous avez d'autres questions, vous avez la chance de les poser. On a toujours, c'est ouvert toujours. On va vous répondre en écrivant vos réponses. Et donc, toujours on est là. Peut-être que c'est sûr que d'ici un certain temps, il y aura un collègue qui va vous rencontrer sur un autre thème. Je savais, Inch'Allah. J'espère que j'ai accompli ma mission, Inch'Allah. وكنشكركم بزاف وسمحوا لي الا قطعت معاه شي حاجه ولا شي حاجه. ان شاء الله vous pouvez même suivre هذا l'enregistrement في اليوتيوب. ça passera plusieurs fois. وشكرا بزاف لكم، بارك الله فيكم والى اللقاء. السلام عليكم. شكرا. C'était